नमस्कार जय जगन्नाथ यात्रा दरबार चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आज आपण मानक पई नै आछिछु ओपेरा राज दरबार आसुअछि ऑर्गेनाइजर बाय गौरी शंकर क्लब नुआदिही गांधी छक स्थान गांधी छक पुराणा यात्रा पड़िया 21/9/2025 रु 24/9/2025 पर्यंत यात्रा प्रेमी देखिबार सुजोग नेबे अपेरा राज दरबार 2025-26 वर्षर चर्चित नाटक सबु नाटक आखि पलकरे खोजुछि तते आखि पलकरे खोजुछि तते जणे चषा पुअर प्रेम कहानी जणे चषा पुअर प्रेम कहानी केते कंदेइबु कला शांत केते कंदेइबु कला शांत पुओ जन्म करी पाप करिछि पुओ जन्म करी पाप करिछि भूलिबेनी यात्रा प्रेमी दर्शक आछुअछि आपणक अंचल को यात्रा राज दरबार एडवांस टिकट ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 70028653 9337898281 9378677953 ଯାତ୍ରାର ଟିକିନିକି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ରିପୋର୍ଟର ନବକିଶୋର ମାଣିକ ଭଏସ୍ ଓଭର ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯାତ୍ରା ଦରବାର।